Meche TPC plus ye kontole mi kudo jire mi ti ndo do polo mi tole nuwa mi ton wendo untu e ro wendo untu mi na oyun aro polo wendo me ho mi no do nuwa eji vodun me se mi tole akọ mi tole de no mlagbon no le po mi no basito wa ehime bi to jire gan we to me di fie mi ti kudo ajira olo yin si olo mi ro je o me vodun e mi do mi ya mba wachi no yin Rufai Abubakari Agiran baba oro lengi adango don gendarme à la retraite. Òpó múlẹ́rọ májàlé kan òpó tí ò nílẹ̀kùn ẹrú ni wọ́n fi ń délé òpó kí a tọ́ ẹ̀mẹ́rẹ́. O adusi ba abori. Oh. Je sais là tu l'as mis. Il y a Bernard Ajibodu. Nous comptons à Janale pour le pot. Olórí Àjànà to où mettons. Boyin Dokpo, vice-président au conseil des dignitaires royal de Porte-Nouveau, quand même. Boyin Ogbeyi Doto, Odo Webo Hento, Facel Tompo, premier Montale Poton to Beni Ibadi. Eyo. Mera ho Bernard Ajibodu mi dondomi. O holo eto midi. Do de mi le kaga do divie. Noi ko wedu ohun si aluji we mi tite o babaji ajira baba lo lenja dambo o mi wa mi ji o mi jura saison mi tome do TPC plus ye ponto le jura yan no yin olo ni do lo ite yin lo oloro bayi ndagbede boyin na toro na otoro no fa ndo biotome na humia ude yopo na humia one olo ne ende de seme je onina kan de na bioto me tondo fa olo weno dese ni lo wato me tono mion tono fa to gan no gijo lepo no gijo iro e pe ra lo iro yiro lo mi yiro lo ma pon olo na do yiro di oro yiro titan Oro awito oro atonto ase bao boya do he pa oro ye ayo eta do no bo ne o tu meno da mo we porundo sio adon yire bra khode do troji khode na mele popo la bi complet wa bodo wa ko de na me ko de ko no frère ya ka yure edwan sio tata yema edwan sio ganwe bona sio we eyo meke TPC plus ye ponto le dile mi se bon ye yiro lo e woni mi to mo re de vodun wa nbo gbere no do e woni mi se ne e no ikaro lo ete hydroxyolo ete rondo oloro ndeno do titan agbo ena do agbo yere da ndudu eto de ndu amotunvi otevi ame avi nde no khode ne ne koklo asi eno yi oguwo yi sisien lo uwo koklo asu eton we yulo o ne velo u geno yi bo eno khode we podo eno fon olomo wo ezo yasi bo eno khode mi do olo mi jam mi mi do vodun yin oro vodun ne vodun alopatewe yin dile vodun le polepo mi no do o dandi sapata di guri o lo vodun danwe wa gbon o lo vodun ewa de kawa o memi o oyo o mi tron bodo gete lo pokia bo wakaka bo wa pere to me bodo sien nto ede aka no sien to me dai adwa hewa to me gawe wo edo hewa bo aze sien do fre nde kai olulo yon si où ba découverte ton découverte où son ye do nye do nde do nyolo piso olo na ke tagbe yi bo bi onu ka me bo se lo to ndo de ka ndo e honzun bo hon e maso bo do na mi bi onu ka me na ka na ke dino
lọ́kàtà pàtó gángan bó ta àsọ́bọ̀ ìtàn bọ́ ẹ pọ́n mo mọ̀ dé lọ́tọ̀ yìí gbọ́n gbọ́dọ̀ máa sọ bí ọ̀nù kan ní mẹ́fà lọ fídíò ló tán tẹ̀lé. Nùgbò mi lọ lò tán tó filẹ̀ ẹ̀yìn mi ká pọ́n ní fi òfòdún dé yín òròbọ̀ ìdòdò ẹ̀ nẹ̀ òfòdún náà ti bẹ̀rẹ̀ ẹnu sí òfòdún òfòdún náà ti bọ̀ ìrọ̀ǹda àbọ̀nsẹ̀ mi dọ̀ lò ti fi epo tó kó ìdọ̀ ti fi epo òfòdún ẹnu òfòdún ẹ̀yìn náà mi yà kàbí òfòdún dé ìdàbò àṣẹ. anago òfòdún ẹ̀yìn lò anago òfòdún ẹ̀yìn lò nyama jọ tó ìyàwó ẹnẹ bàbá tó sínú bọ àhẹwà tó bá fi bá sẹ mẹ olùbá yẹn de o tome o maka jó mi de lẹ tó bodo sẹn olo mìíràn nọ pọ bodo sẹn tó lo wẹ mẹ kpodo tó pọ bodo sẹn. ẹ bẹ gbẹtọ ìbáyà nàgó náà sọ pé gbẹtọ pa ẹyìn náà sẹn lò. yẹra gọ́nà mi tó sẹ mẹ àmàyà nàgó nù bẹ́ẹ̀ dọ́n kọ́ mi náà ṣe olùfòdú náà sẹ́yìn mi dé ẹ má ká pàwé nítorí ẹ má yàn dé yín olú lọ. Eyo bo nilo mi ka to pon di fi dide mi do yare mi lẹ́yìn ajeran baba oro tito te tin to olokon de vodun oro etele mo so goren do vodun le ti bo ro vodun edi mo edo fi le olo edo fi le olodo fi o fi de do e ba ko koto abikule ino irodo mo abikule we hen wa o fi de eno ti daku ene le nye do mo ye ba tutu itone ena nde wele pona eku ye ba de na ba ne e ma kuba bon ma jo to flen wo awu wan no si to hen wo bi o olome de ka do hen bi olome we wo do ma jo pa koko wo to flen din wo to flen seglo gen no bon ye yiro e se ero to di do nu nye do ma ke e kan hogodo to di mo ya me gbodo to ko wo so fún boy lo se eyo èmi do ndo mi bawo na nuku mo jenu gole mi na èmi ka ndo olosi tito mi no ajera bondo bo ni ko teme tin to zume bono lo ni do ajera azoto ya ajera to lo zume ajera to ba idomo we yi nu kontona me to zumele popo pada abole we no khode na vodro agramo mo vodro e magamo e won fremo aketo pare e magagamo nde abole ibai to fren e magadu wo so magadopon e magazo hewa na gira ni dopon to de we zo yin gelo weme mi no hona abolele bronyo grâce mi don ovo no wo so to na no fo ntori o su to loko to mi de to fren mi do ajera baba oro buro abole ene menle kerejo e to zume do bon lozindali kabiri adamo oga majo anamo oga lomo anamo gugan to fren konko to gan anamo o agba oro le papata bi so to fren bo goda mi jiro mo ende mi identifier to zoom sindali azoni me lokolo ton to zume ye na do ma do mi do olo vodu to flen e do azoni me lokolo to iwa to ego azonde me lokolo to bodo wa we ndo mo agrandi wo to flen bo na ni president na e papata bi bo na pon le abole to flen we na no hode o nene o kokodo gan e to flen we na no toju kokodo vile olomode we na toju olomole yan gran kesi ye do won eya emi osunna ke ye na kosun e na yiro olomo bra yo ku do eya bra kesi o nene bakoko do eya mi na yi we rolu ye tone mi ka do yaru dele ba nyon le bo yarude do porpo eton sun do porpo do yarude to papata bi complet bo ile so poli do sun to mi do nyo si magamo lo nyo si we zombo edu nyo lo nyo si magamo lo bo nyo si le mi ka do ya ino akole do sun to etewe ya te ne lo yin ta un to lo jan le oji nde o to we o yarude le ntori yin do mo nwe wa
me ko no pli do so me ya de ne le o fi de popo de pakena ko o suntaro ko ye do na khode to so me yina zen wona boy no se so me do popo na khode na yi na ya de le bo ya o de so do tro me le bo ya gbago gan iton le po epo no so e na khonu bra ba ne me ye ma ka bi so no be mo yodo afori ga timbo ironde yindo olohun ejura be ro yun le we ron ton do ya ten lo do yin do oro sin aloji bon igwa ton we titan yun le ya de le we titan swale ali ude no suro ino swale to anago gbeji we ya ino su papata bo yin no mo ye ayisun si bo amada do gbogbo bi o yime na gbegbede nwe na be no gbonugbo yina khowe mo amagazi alo do mo pe yon je to ko mi le ya amagazi alo o suwe bo e donde eyo mina bio o olórí ajina adekoko do ini lo ta won ejura kan obi odiji dile o bo amiton baba jera olo edoro adekoko azonte we mi ton to lo sin awaji mi ko bo adekoko lo yoro association des dignitaires qui occupe des communes de Louémé et ben plus mais au suntale po meton to commune Louémé ton le po voyimo e ka do imo lo foduno yura hegbewe bo to ku gbe loji o ma ka gbe to Louémé ton Louémé to spectacle do po ora heo mina fondé go po jaro misé mon baba mi ton bi we na yan ni don tonton holu te poto zume ha po atonto e mi mo misé mo bo do mi to lele na bayi ndo to gbele bo do leti eze mi ero mi mo mi to aplogan ke agboto zume mi e ko to bo sisipo wo so ze mi mi de gba po peto bi mi mo papa mi ton patriarche mi ton Sisi Djera, mi ton papa Da Silva, Karim Hubert Da Silva, mi moi, président des comités des sages, conseil des sages de Porte-Nouveau, ou au sous-sol, ni mi hedo moi n'ayon, do, on lo, et soit les on, aïe on danou, faut tout d'arro quand on nous prend, faut tout les pots, ou aïe do fond, ati Djera, ati tode me, me pour nos pots, ouais, oisé, bah, pour vous étions tanami, to wa dans ces sommets. O to ekpele temi ga ba ipo mi do e ma ga no mo to ta de ko le ko je bibioji we mi do e ma no ene kereji ni ba we ma na holu ni yomi we mi do bai statut et règlement intérieur de no irodo bo do bio bo déposer au ministère de l'intérieur bo wana mi we ma de na mi a che e me fi fatin we ko do bi do bai o gbedi emi yina to ga mi ton le gbedi emi yina ministère de pakena mi o gbedi emi bo yi bo do pagbe do mi na pa ibo afuma na tin sisi na no ekon sisi tewe bo na no ekon igbo nunu e ma infodun soda bi nunu e ma infodun sigakata nunu e mo bi osume mi ne le bi osume no dozun mi owe dozun mi timbona ha lo do bo zumadura gbere ni do ajana e pakena zun e pakena oto e pakena ogba lo zun le zumo ga bo isun gba no ne we yan yi hon you we on nature e madura gbere ta lo mi to me la protection de la nature mi na tira nature do o zun we yan ajana si aso ni en e mi ka wa to si janu do fnero e na gbere ahanu lo we mi gbero de pejo njaja mi to le ilo zeto nu kon bonido molo kunwe wale au yasi ya nyekwe ko ta igba won ya mi ko pe to ndeto kandi mi na pe to kunwe wenu mi gbe klikli mi to gbe bo do ndenu bo to klikli lo me ko ya jana boto commune do poro le pata ajana le poro ko vice président bo bodo nyego
il y a un vice-président au Bordeaux donc pour le côté de bureau et tout mais caca bon plus maintenant pas bon soit le comité président du comité d'organisation ouais non il est là pour si Gérard Adjana Miton Agbandé Pascal ouais président là donc ouais complet ni titre de la team bon non l'ozuma bon si ani ouais bon mi do trésorier général Miton enya Agbandé Pierre Onogan Agbandé Pierre ni no si ani bon il y a même pour le comité d'organisation là mais pour deux pour bueno to bueno mlen et mise bo vivi do demi pays demi gi bo yigbe na hol bo dalo akon we bo na we mi we ma otoko hunukun hogbonu ma so to hogbonu hogo to yin ba mi pon moto so hade de me mi pon beto so hade de me to din we mi si an podo titolopo to ministère bodo aido mi je o da kon mi so yi me hogbonu to ti ati préfet mi do etra la o mi je alo kon aido hogbonu lo o voduna ton do ma gble mi to gble we nu e ma so gble to we mi to nu o voduna te to gawa me examen bo kana so tron yo ji to geneme sa vivon mi do mo to hogbonu si a cheme do mo na yin mo so yidu mi so atron flen ba do be so jira kaka ibonu na mi aba ido fi le ko hunukun a holo na mi ogbon fi le bo di ajo gbon fi le ko na mi after that wo wa gbon fi le ko yon bo tota mele ko gba we toto we gbon fi le ko matrasi gbon fi le ko ami ta we gbon fi le ko ni magayi mi to do kan mele ton gbele mi so akpon flen ton bodo ira so ali to kan we mi same bona wi to ga to me sa vivon me je matrasi na matrasi me je amisa na amisa nyon mi to de ya hire na yahi ali osusu to clean matin o to dio mi ya na gonu ami nyeso to fi epo ka vijiji ami ọmọ poki me ko ma fatari ora ari ku ma sa ọmọ ni gbowo mu ona anda tan obìnrin yedi wo o emi lewe do mo o gbe bi no ta fi da tama oni tama ni gbe ni obìnrin àwọn fún to emi ni fún so yo wa pokiya bo tron pokiya bo wa da o me to me a hol de gbe yon we iro mi do wa ye ja ye gbon gboro bo je ta gbe po foto e ton ko ze lo so si ayin to fren bo tron fren bo do wa don bo tron wa don je vegina bo tron vegina bo bi o ko nu kame me le po yon ta ene do anago do vodun mi ma si gan mi to pon bo ida gbele mana gbele lo we so mo mi to se takuri de kon bo me temele po izi alo de me po kon lo do po me de tin bo mo wo ko me to ma hun mi esu po gba we nkiro po to we me do mi do se to na sen o se gro me po te pátápátá me ri bata garansen o to gado mi na se o ministre de l'intérieur mi to do mi na se do ndesi gbemi we po na mi we ma mi do na se sen lo nous y voyons adhésion sont à do ko ba adhésion bo de me pata bo so do chat mi ton de irodo enjigbe ni ajande dasa nde bo chi nde wa wo we dan do kokoto mi kokoto topo ni so chi wa bo sien eje we do tole nkan ena ido de ba igbon do ajana we gambo pache wo ajana do we na si ajana da wo ma me na mi le we po bra si wo ma son we ma de ba ito mi le de bra si je communeton bon mais na point pour beje pon pour na yo autorisation et mais do inde to wa de pipopo e pen o singlo mité mi to do do tole teme iyo ba igbawo o ajira babaro o anago vodun yin olo bo olo to gle to mele din fi epo to mepo bi de no 5 to gle to me lole mo je 6 to me fogun mo temi o tule mo de me oh fogbe bon deme wo me e gbon fona me de to nu ka me don le me de kholo wa aga me na idego ndo gande wenu o karambe me de godo gande wenu karambe no kon ndori mi no bai bo ndegbe bu mo gyo me pagayo abie me lo bueno bainde bro nyira ntori ato nto na sen branche nto ebo ena vive o petro na girobo bieme dide ye no to church member do agba nwodo bo eno vivi mere pondo agba won go ron bio ise medo iye so ko to edo mo petro na bieme we don ode
tito me lo ka wa de tito me lo wa e ma ndo ye do fia wona me de me ka do yi do fia wona me e do fidele bo enu kame bo me na ya ha do bai bo me de le po amoka e ma me ma de la ye bro da akoro ni wa to krado me bro mi le susi dagbe o di intele me de ma do to ka ile me irresponsable nloton we na yiro we na présenter bon na te do fide o jopon ma ga do kana o nene o me c'était quand même bon a grand ouais donc pas be kaka mais po ba ile po ye ma ko do kaka da bi kan pa ouais frère no kaka ni we boaton ou gendarme au sein des ouais tete lo me les respecter bon yo don micro ba e ko dai me les no so nyeme u faya Bubakari bon ya grand negaton no nyewe zewa to a grand camera bon so ale o kaka na 24 heures ni suto ebe 0 heures no ahunto ngan 20 heures un kemwe don nyewe zewa wa podo ye do ato ne bai de ko lo ka do wa advance de we bonanyo de we gire mo ina rote bon menazo bai bon me do de menazo comprendre de faire bon de ko ma so go même mi c'est singidi de me do bible au sein de wa nous comptons de ka so je nous kona me bolo gira lodo boyi kaka ministère kaka ntori me do mwere wa ase do anago gidi ira se ko na e me no se na epo ira ikwe pa ira ikwe domo inu wa nwe me de me gamba 3 ans me gamba 5 ans we kwa bai me le mamo frando popon me ka so age nu kan mbolo gigado din na me le su papa no mu kan se opede na lo u se no ko ege ama me le su papa me ni ma yi nu ko na ndlo bulu hen lo gbeleblo na me ni nyu edomo ndagbe gala me eja me na dudo po ama me ni ma yi kama fi ayo fi banka ge ayo no dolo de ayo ju oni ma po amalo abi yato yi ogba o wo lo ku amalo abi na kholo ni na beni no po na me po na me no ba lo eyo mi do mi gba o meche TPC plus e ponto le ngoro mi do won do tun nu wa eke joamo won do ko emi no do bo olo vodun de yin o vodun uji mi to udolo bo ko yin ko pataki nu ko je nugo to yale mi ko mo mi ma gando olo si ho ma to kiya do vodun olo nu yin di mise vodun oro mise gbe ton bon bukaso mo lan nungbo e jerome vodun e bo mi ko zido ti bo yo me ba si ajara le yi na nu kumo je nungbo ton ni do e ka to ni bayi bo ima wule bona to nu me se mi to na yi de fie yin ko de vono wa jego wo so ba mi ton olórí ajina ajibodu beda mi do ho da yi do wa ko yi to mi wa yi afodi de tele we de ko bo edo si edo yinu bo chacho bo to kala de gbe ite e ma do jo e wi na mba o vive we akambio afotita de midi bien do mi to program kan apoto suma mi yo nko ton posisipo bona do président do mi ton temele bona do président do mi ton monsieur on félicien de non ami plondo bona do ajana mi ton le popapata de to we kamele po su kama fi pe de kaka ipa bonu tin glo mi do be po do ni ba i do na isede to 10 juillet de wai tori e mato e mo moto 10 juillet mi ba i do na iselo po mi yo afo me pe to pli to no ten ONG Hope for Africa ton
ma do pomoda in pachena ONG lo to meyi gbaji ONG américaine international we bonze non tenton pour sejona ade kokoro idodo do hon bobo do lepo do mi ba yedo titobo me lo ma e ma en kate ma na biebe mi na wakati ntemedo comité d'organisation ba yene bo wedo tole wa me no do hweho teme président face wa kasa ko ke gba fo to pe saja jira tole papa miton ne te fâche pas mi lo enko to petit pour to gani jebu papa miton alaji miton député Lokman Menakode mi yo enko to petit pour e me po wa ten to me bo ze pe ta lo ya ga ya lo de mi to le po cha fo pe o to go bo fion bo mi ti me nunde ra wa mi te do poropo au sein des dolo ni ade kokosi gan maken wai godo o me de ha holuton we no yoro shiris we ti me pata do molo e vivi dai bo mi to kanto e bo mi ne jo bere no josin amode ti to wadi ni me lo ma bio ti to lo me bo yi lettre d'adhésion et ton bo wa bo yi ne donner si e jinera pa do dion e do tito mele ko ni bio tito me pata bo yi sende akodo do mai to do kamele ton bleblo mi to de me mi do muzulumi mi do christiani mi do voduno mi do nkonkolepo mi do ando sisira mi dire ene mi do président d'organisation mi ton de yiro o sisi jeha mi to ajana agbande Pascal ena do horami oh ajana agbande Pascal ye jogorami do o vodun e ma indibo ena gbele ati do bangatun de mi ga ba igbon to tito ko to lo me bo to clairement do jo mi ga do peri bo yo me ba si TPC ye kontole iransi mi dondo mi journaliste kami to mi dondo mi le ti mi le do ti bo en ga mi modo o ko do po tin da ko lo me won we to no de eyigbon o ji mi ro kam yoro mi la dondo to ga mi to jenu kon o sisipo brandondo asam député le popo ataba no to gan na gbede yi bro si ewe mara mi de ka si ma mi la ero ko lo ma no we ma ho mi ni chan o ajira lo popo total le popo 9 comme le popo wa mi chan me popo ataba si en ko epo wa chan so vi le popo ba réunion dawo lo je gan dawo do o je lo mo ti me nu do popo na e ka so aseto na mi lo gbonmo bodo airo wecho mera hunwe iraze ndiye to a liste to dejo hunwe mera ko so me complexi liste iraze la mi bera mo orori ajana mi to kami to ajibo bera tidio brakpo e ga tidio po mi si aye ko mo pon le rajo mera po ye ga hunwe mi nando e ma ga mo mi nando mi abe enquête bon to ta ko mi tiene le popo pata bro pono e yo zo e metera hunwe ya e yo zo ma wa hunwe ya mi aye ga se mera popo pata bo mi do ndo ahol gbagbo ta no re po yele we no kon bo so to no re po mi podo popo bo be po ya la hun e ana wa mi dan do tito na na we ma mi ton do we ahol do die ni ahol do lo o jera gbon e ma gbon ji mi le na wa yi me ahol na wa da lo eguro se ndo mi no se no ji ya ba se no ji na ma hun ra wa e ka o se to na mi ngbo bo no ayi we ma lo bo mi o su ma ze moto plomba tourner bon mi classé bon ni o zomera on wero egbedi zomero le mi na gbon fún examen keze blacho de ba igbon bono le mi do po epo yo suru gojo na mi mais nya potin mais ogbon to mi don de trala de ba ri ni po mi po su to su tu ogbon lo mi o gba poto le gbon file popo wata mi o su le gbon e tai gbon file vodun si ka we pe ya ta yibo vodun fi pon bi nde million de mi na ba egbon o ga mi to ori ajina ka ro we ma de ba lo e do ni lo su ayoro ka cha to me we jai ba lo su me ga bo kan ya me ba vodun to mo de le ba re e de ma kere me me gbon go bi onu ne mi ka lo gbon so tare ku ji ka to kai ma ti we emio bo fa kaka bo so achupa to no ba zingi di blon donde ajina to mo ga paton e wa ka mi de bodo e mi wa won ma tro won epon e won pa za to le commencer aye mi donde tribunal aye mi donde mo e mi ba gbidi
bo fo bo desula bo era kera mi bawo bo ko de na mi te je ko lo ni eyo bo ni vie me ile ka ti bo ko ile de to te yema o me ile na ti bo yema o sira yi ndio me na gbo ye kan yi me na do si gan ken bran do ko pere kan yi ko da ho mi do be journalist o to si se o ponte o gan fo si sa ni mi se to e ponte o gan fo si sa o lo vodun mai ge e mai siga e mai sola bi e mai ha o se o je enu e mere genu to we siga ndo ni no ko e to me bo mla ko e to me e da fo me bo e bayi ti wa heru mi so do mu control poro mu ko o ya ndo pe gbidi ana wa nwero file pepe vi mo ran de sure file pepe ana ma jira ne ko to me a jira we de sura we ora ben lo pro we e me de no be lo so sakete ira be lo so file blando mi lo su de gbon no e ma so mo ba mi gbe mo da fo ji gbidi e ndo ana di be fino to mo lo de sura we ana pla ya o mo lo de sura we o su ne kolo me a jira lo ne mo we ran do po ye po mo da to mo da iwe ma mi le si bo mi da si e ma na we do eyo boy bay mi osuzo te lame bo chopo epo lo fotu me ni to pa igba eyo o lórí Ajara ko le o Ajara Agbande Pascal do e woni e o vive we do trala ndondo mi o journaliste Rosu Pascal Berakpon we ami Berakpon me do a chopo do so nje do mi do mi to bole si fotu ni mi jivi vodro no beton mi jo akpa yawo vodro no fo yesu mi soku vodro no fo yesu mi dro yi ah e wa chobo vodro ton pombo e mo se boy vodro to ndo adu si amion ye ma do ka ma wade mi do sende no mbo ka we ma bon comme il est po chef quartier la po mo ma mi don ko président comité d'organisation ton e no e jibo ma pe mo fi le po e so mo ka ton bonu mi do do molo we malo ena ya chedo won do sinu ma na bu ama iri mo ajande kolome bebi agbe e me gbe po mbo iro kan e bono sinye bo ira mo chef quartier la mo se ya suri de ba o gaga iroro po bo lo zun lo si zun e na wa bo abayi me mere la ton fi le po mbo adonu si ni mere kule pon e jesen mi to me kule poto statut règlement intérieur me na mi ma gbedo akonu ye mana wa ina wa akonu amoni no senji bo no kuji o egun oto oro oto amendo plo egun me osu papa di jona de loto ba ile di ena mu ajana bodedego pataki ogboni akunvi fede we bo sien to fi zo te vidi nso yin president apapo awon le poton to benevi ni e ma mo olo ye mo fo yesu mi to popo epo klepo sanpo inu bi ogbe mi ma bo mi no so popo to no wa son bo e tell to me de pole mana zindo ogboni le safoji mi to ho timbo mi do e te we yin lo mi do timbo idobo mi to bo ma ho mi to daudu mi to time na do jama do kura mi do logo me mi to vivena to me fiti vi jiji ba e to nu ku deji da ho pe asonam nto gbegbe kaka bo e wa lo sun wa tonto me bo mi fo yesu ba le popo patani mi jonja hon to ro to yan ajiburu erede yesu de fo le mi di mi fo yesu to ama mi samri yon o na mi ba popo jaman le kere sun hun le mi ye jaman na sun mi to mi yesu mi pon ojijo mana yiro me lo ti nko e ma so tin ba won ma yiro yin gbe ton to gade ma de to me wi gba ji we po me lo yo to me Israel we wete wa so de no wa e si egbe e do mu lo Yesu we ke lo we fo le mi to jama to me mo ni wa o yi e gbon fo na hotel de mi no be e won ti se ne gbe ka to lo gbo bi patapata vodun agba lo gbe azo no gbo na me ko do de me yun le yun to sun mi to me ni yun do nri vewe anago vodun we to do kuro do vodun ton en do kuro do vodun ton ajana do hodi o président d'organisation do ho o junta do kuro ni yara son we wa ni mi ajana do kuro ni yara gede o je ko ni mi lórí vodun do nto ko eto mebo ma mo se ni e wa de e na via u e jobojo din ma den
to ga to me za me président bleu eta fo me mais trop vite et trop pa o bomba bo fo do ada wa to atupa to me fite no jodi e ma nyon ai ha je mi do to yi bo no wa ba be jo ga jo ai ha je mi do to yi mai mi de huto ai ha je mi do to wa do se mi to ai se mi to de to fi egbon wora doton o doton bon wora fi Atlantique me ilete mi de to wo me o se je ni to fi o vie karanyon lo e do ado ko foton gbidi we podo yon fo fun bra do sin gado anyon de na bai bona o no to so mi gbọ́ na mi ni àjọgbà sa mi ton we po ore po mi na kan bi obura do tara do fi mi so yin edin e ma so we fi mi je di mi do mi gba ona kan ho kle oni bi mi e do lo zoom lo no bo fi le popo mi kan mo di fi le popo no ko ne bo zoom so te ne na we ti to te mi zede ko do ajenale na to te to le popo me ne do e ka ya bo ima mo zoom yi ga lo kan ton ela chera mi mi de mi do sen gbidi fi de zoom te lo ma fa fide o zumate o lo matin to fane mi gbe ete otu mi soro ni ajana de iza e dengba we so aton e ja di dogbo kan falo ade ko si délégation to flan o mi landa lo wi ma medo mele to agbo to yan nagonu to ya we ta agbo to yan nagonu to baba we polo to sinano asin poloji do mi ma don foto mi to ma fo fi pa me mi soro do blo o lo mi to wa ma yin egun ona do gbale gboro no kwegbe olomu do nto kwegbe we pe na do nto kwegbe ajira lo na wa bo ijo fo ye so na tio eso do awude no wole won do ma uga cheju gba wa iga europo bo ya do fo ye so na tio kabi ya do be fiton kabi ya do yi ya o pa edu awude no wole to pe logbe gba jana lo na wi awulo kodo hen no le po bo mi pon fi bo di do na ko ruto ko ta do ko to do ye mo we ma ko e ma mo ko yan sin mo ko ton timbo mo fi le po papata bo ina sepo ajana ito le du poro ko to me po wa nwe abi brando bayi wi wa henu ton wi wa lo to lanya we no bayi ni ma ba melo e ma je tagole me melo do ra bi ru bayi ne dan e ma na gbe we so mi do de kon ohun ma so na gbe pon gbede e ma gbe go mi ton eyon me je tpc plus e pon to le mi do mi ba o mi wa vi nu wa iton ite mi do brando mi do tara ko mi do ma mi do ason kwero do kare do ason kwero pataki bese mi do etra ba do jura mi do hosu Pascal do dagbira yeton o tro na mi ro tara to galo dan na nde ba ete o tro me ma décourager blo ça mo to lo projet on fait mo agodo mi ro pro ya ne manajo président de la mi ro tane mo bo dagbede ke wa bra ba to lo e ba gbisi me ko sinu kuma era chena mi ba igba Perfect. Oh, l'idée à Giladi Holo, nous avons donné un préfet, miton, ou mettons, et ma job mido, assistant étant de quoi que ma job mido, to ngwelome. Mais miton de Poropo, de quoi que ma job mido, conseiller étant le chef quartier de quoi ma job mido, miton de Itralado, ni ma gualona, mi ma gagne bibayi. A hol miton le pourquoi pas ta bakon tanale boyin président donner miton mon total pour me kaka ibonu. Je me demande mido ba lo kan idenu pro yiro mi ntole mi je file e mi ba ile e vivi na mi gba o mi gbo fi bodo ndo me popo sisipo bodo ndo ba vi frifri le po patapata e ni kudo tonu sise wa ya 40 ans e la chera do pro iton bo mi to gbediga àlàáfíà biona to ga mi ton sisi jera Patrice Talon mi bi gbediga na pri me ministre to le coton patapata agbabogande to aga kakawado mi bi gbediga na yi hoja we ma de no wa son temeteme to bene igbaji ati de me leti agbasa mi to ndo me kula poro gbega na ye me kula poton o do ndo agasa po ko si nweto o do ndo fasa bo si nweto na son de wa etele mi to ndo fun tale po patapata do
dia mana yiro de pe to mlamba lo koto ime pe po to lo vinya ta ko si dia ndo gbogbo melo lo ma ton pe to gbe matin mi ka pe bio bu dondo a hol mi ton de podagba lo poncha tonto mi donde tra la podo jono a generaton de yete po sisi po mi dondo pli me au conseil des rois du Bénin mi dondo me pokota mi do mudomo mi da jado e na so che ene meche TPC plus quand on do mi ba on mi avons nous wa eton dile mi ko sero to bibe wenu lo vodun uji mi do khoro pokara mi do nu wa won do tun wa diwe bro do do jo amo nu meseleji bi to gan iwe le po me mi no tepon bro to poko mi po no se nu dagbedagbele mi na no mo ga mo ira chira mi